गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ जनवरी मास 31 तारिख रविवार। आज सकाळ कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मो भिडियो आपण बताइबी। भिडियोटी शेष पर्यटन देखा सहित समस्त भिडियो गोटे लाइक करूँ। समस्त तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट रहा आपण मैंने सर्वप्रथमें देखिपारे। तो चलतु आजकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखि नवा। तो देखो प्रथम अपडेट रही गतकाली गंजाम जिले में स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ कर गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। जिलार छत्रपुर ब्लॉक कालीपल्ली पंचायत में स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ होती। सहित छत्रपुर ब्लॉक 18टी विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम आरंभ होती। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन शिक्षा विभाग जिला प्रशासन मिलित उद्यम स्मार्ट क्लासरूम आरंभ होती। कोरोना समय मधु एप्लिकेशन जरिया छात्र छात्री मानी बेस सहायक थिला। घरे रही छात्र छात्री माने मधु ऐप माध्यम समस्त विषय ज्ञान पाई पारुथिले। ठीक सेहीपरि स्मार्ट क्लासरूम द्वारा छात्र छात्री को समस्त विषय ज्ञान प्रदान करा जाई परिबो। पाठ्य पुस्तक ठारू आरंभ कर विभिन्न विषय छात्र छात्री सहायक हेबो बोली स्मार्ट क्लासरूम सूचना रही। 2 नंबर अपडेट रही आसंता फेब्रुआरी मास 1 तारिख राज्य में थिबा समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक खोलिबो। एने राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करिसंती, किंतु केवल कंटेनमेंट जोन बाहर थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक खोलिबो। मासक 25 दिन खोलिबो बोली सूचना रही। दिन को 2 घंटा खोला जाई पारिबो। सकाळ 9 टा 11टा पर्यंत खोलिबा पई निर्देश दिया जाइछि, जकि यही केन्द्र में 3 ରୁ 6 वर्ष बयसर पिलांकु रंधा खाद्य जोगाई देबा पई निर्देश दिया जाइछि। 3 नंबर अपडेट रही रमादेवी छात्री झरा फुलर मृत्यु एबे भी रहस्य घेर हेले तांकर मृत्यु केमिति होला से नै छानबीन जारी रखिछि पुलिस। 4 नंबर अपडेट रही शरणकूल थाना अंतर्गत गोड़ीपड़े जि गतकाली एक अभावनीय घटना घटी। एठारे जड़े स्कूल शिक्षयित्री तंटी काटी देइछि जड़े युवक। शिक्षयित्री को तंटी काटिबा परे अभियुक्त युवक निजर तंटी काटी आत्महत्या उद्यम करिछि। उभय को नयागढ़ जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। सूचना अनुसार गतकाली अपराह्न 4टार गोड़ीपड़ार सरदार पटेल विद्यापीठर शिक्षयित्री लिलिमा बेहेरा तंटी काटी देइथिला जड़े युवक। लिलिमा घर पुरी जिलार आलू पटना होइथिबा बेले से नयागढ़ में 8 वर्ष हेब चाकरी करुथिले। लिलिमा तंटी काटिबा परे युवक निज तंटी भी काटिछि। स्थानीय लोके उभय को जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा जाइछि। तो कौन पाई एमिति होइछि तार वर्तमान स्पष्ट होई नाही। 5 नंबर अपडेट रही ममता बानार्जी चिंता बढ़िला, दल छाड़िले राजीव बानार्जी। बीजेपी रे सामिल होगा एकाधिक टीएमसी नेता दिल्ली ग्रस्त। 6 नंबर अपडेट रही गुजरात 4टी सहर में आसंता फेब्रुआरी मास 15 तारिख पर्यंत नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो, जकि राति 11 ରୁ सकाळ 6टा जाए अहमदाबाद, सूरत, भदोदरा और राजकोट रे नाइट कर्फ्यू लागू हेबो। 7 नंबर अपडेट रही पेट्रोल और डीजेल दर प्रतिदिन बढ़ी चली। एथिरे ब्रेक लगे सहित आसंता 15 तारिख मध्य तेल दर सर्वनिम्न 10 टंका कमा जाऊ। जदि तेल दर न कमिले आसंता 15 तारिख में ओडिशा बंद डाकरा दियाजिबो। ब्रह्मपुर में आयोजित शहीद दिवस अवसर में राज्य और केन्द्र सरकार को एपरी चेतावनी देइचंती पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक। 8 नंबर अपडेट रही आगामी 31 तारिख फेब्रुआरी मास 2 तारिख जाए झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिले में साधारण प्रबल ठंडा अनुभूत हम, जबकि समय ठंडा पवन भी बहब बोली सूचना रही। तो एथिपाई 2टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 9 नंबर अपडेट रही भारत में ही हम आईपीएल 2021 बीसीसीआई अधिकारी देले संकेत। 10 नंबर अपडेट रही राकेश और झराफुल रही रूम्र छानबीन जारी रही। संपृक्त रूम नंबर 201 को सील करागला। सीसीटीवी फुटेज जांच कला तदंतकारी टीम जाजपुर पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम जांच जारी रही। 11 नंबर अपडेट रही कटक खानन नगर में हेबाकुथिबा नेताजी बस टर्मिनाल पाई जमी अधिग्रहण आरंभ हो जाइछि। प्रथम पर्यायर बादामबाड़ी सरकारी उच्च बालिका विद्यालय उच्छेद करा जाउछि। निकटरे थिबा सरकारी जमी रे मध्य उच्छेद आरंभ होइछि। 12 नंबर अपडेट रही नकली कारबार करी गिरफ होइछंती सुभाष घिओर मालिक सुभाष मल्लिक। नकली घिओ कारबार अभियोग में गिरफ कला पुलिस। ग्राहकों को विश्वास जितिबा पई प्रतिष्ठित कलाकार को नहीं टीवी रे विज्ञापन प्रसारण करुथा लोके भी सुभाष घिओ को असली मन करी किनी नेउथुले। हेले लोकंक विश्वास रे विष देई असली ब्रांड रे नकली कारबार करुथुला ई संस्था। तो जदि आपण माने सुभाष घिओ किणुचंती बा किनिया पई प्लानिंग करूचंती मने रखंतु एटा संपूर्ण नकल घिओ, नकली कंपनी सबू नकली, ता मालिक भी नकली, जाकि मालिक लोक मानकु ठकुथुला एते वर्ष हबो। लोक माने विश्वास करिकि सुभाष घिओ किणुथुले।
ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କଟକରେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 150ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଚାଷୀ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଧାନ ବେପାରୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେପାରୀମାନେ ଧାନ କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆସୁନାହିଁ ଟୋକନ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 9 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆର ଆକାର ଦେଖି ସମାଗମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ସମାବେଶରେ ମାସ୍କ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଓ ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଏସବି ମାନି ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଉ ଥିଏଟର। ଫେବୃଆରୀ ମାସର 1ରୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଏସବି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏସବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ। ପୂର୍ବପରି ବାହାରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ସତର୍କତାର ସହିତ ହୋଇପାରିବ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଯାହାକି ଇନ୍ଦୋର ହଲ୍ରେ କ୍ଷମତାର 50% ସିଟ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭାଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଚାଲିପାରିବ ଯାତ୍ରା ଓ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ। ପୂର୍ବପରି ବାହାରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ, ଗୁଟଖା ଆଉ ପାନ ସେବନ ମନା କରାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ମାସିକ 20,000ରୁ 28,000 ଟଙ୍କାକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2021 ଜାନୁଆରୀରୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ। ସୁନା ଦର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,950 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବଲିଉଡ୍ ଖିଲାଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ବଲିଉଡରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ନିକଟରେ ସେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ତାଙ୍କ 30 କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଲେ ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ତାଠାରୁ ସହଜ ହେଉଛି ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଯାହାକି ତା ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠି କରି ରହିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଅନୁରୋଧ। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଜଣେ ଡେଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଦଳନଈ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପନିମାଳ ଗ୍ରାମର ତପନ ମହାରଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହୁନଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ 2 ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋପ ଥାନାରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ତା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କୃଷି ଆଇନ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
21 नंबर अपडेट रही कालिया योजना को लेकिन तो समस्ते निहाती भाव अपेक्षा करूँ नुआ बजेट आसी सारा पर ही जना पड़े कालिया योजनार पैसा केवे मिल तो जहाँकि आज टॉप न्यूज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय जगन्नाथ।